नमस्कार चलतु आज जी आम गाँ बुले आज आम गाँव में श्री महाप्रभु आसी आज आम गाँव चलो देखिए आम गाँ रोड केमी सब चिका मानने चकचकन हो चिका चिका पड़ी प्राय आम जो श्री जगन्नाथंकर ए सब गाड़ी सब बुलूँ से गाड़ी मध्य गोटे गाड़ी आम गाँव को आसो आम गाँव पूरा सजाई एमती रोड को आप देखले विश्वास नहीं करेंगे आप गाँव जब सजाई कमेंट करेंगे चलो देखिए आम गाँ किपर भाव में जगन्नाथ प्रस्तुत अच्छी महाप्रभु को अपेक्षा कर आम गाँ केते लोक चलो देखा देखुवे आपण मैंने आम रोड के चिकन भाव सब माने गाँव शेष आरंभ शेष जाए सबुठी चिता पड़ी रास्ता भलसे धुआ हो देखते मुझे स्पीड कर देखुवे फाइनाल मुझे जाऊँगी पखाड़ खाया देखो पखाड़ सारे मो सारे कौन अच्छी सब खाई बिलू जी कम करे से आसे गाधे पाधे ठाकुर 11टा बाटे आसवे बड़ खुड़ी के हसुची गिरिकी जाई आम सीठी पथक देखी आ मु खाई देख पखाड़ आलू चटनी 12 मजा सरीगला मुझे चलि बिल को कम कर बिल आज बिलाती लगे बोली मंदा तैयारी हम मंदा मुझे करी बापा गुरे आसी ना लेट्रे आसे खाई मुझे माला फाला टाणी रेडी करदे देखु देख गोटे चली जाऊँ आम जंगल भितर आम चली जाऊँ फाइनाल आसी मुझे बिल पाखे पहुँचे देखते बिल पूरा हल पूरा रेडी होना रेडी ही अच्छे हल देखते पूरा झाकास लगे सेपट छतु चाष होती बिल सैड्रे एपट देखते पूरा बिल झाकास हल बुलूँ 3-4 खंडे कही बुलेदेवाई बुले एवं मुझे मंदा मंदा माने कौन कल टणाटणी हम टी तो भिडियो तो एत रेकर्ड कर क्या स्टोरेज रही मिनिमम 3-4 घंटार कम ये मोर अलरेडी 50% कम अलरेडी कम्प्लीट होगा देखो माल सब क्या देखे दूसरी देखो ये सब माल होता माल मैंने सरी पट्टा होटे ना बेटे मुझे आज सारदेवी बिलटा टोटाल ए बिल से जो घर पर देखो से शिखर बिलटा ए बिलटा आज मुझे कम्प्लीट करदेवी टाइम आस प्राय गोटे पाखापाखि अधघंटा लेखा करदेवी देखो इन सब मंदा इन सब मंदा हे सार खत पड़ना लगे देखा देखुचे कि मंदा देखा सी मंदा आज बिलाती लगे देखिए गाँव को भी ठाकुर आसिले गीत माने बाजा बाजिले भिडियो करियो न करे क्या काम आरंभ हो सर तापर जा बुझीपार ना तो फाइनाल मोर कम सब सरीगला है सरीगला मैंने गोटे बिल अलरेडी मुझे कम्प्लीट करदेली आमर ये थिला बाकी सब माने मंदा कर सरीगला 4टा बेलू लगे गाधे पाधे ठाकुर आसे गाँव से भिडियो करा पड़ो ठाकुर जहाँ आसना अलरेडी आम पड़ोसी गाँव में अलरेडी बाजा बाजिले खाली आम गाँव में बाजो जा गाधे पड़िया तापर देखिए बाय ठाकुर आसले महाप्रभु आसले आम गाँव को जाके देखिए सब अच्छी सब आसता देखिए जाना पूरा एकाथरे बंद मुंडिया मारचु भाई मुंडिया मारचु ओए अरे छोटू आ गया तो महाप्रभु आसते आम गाँव को बुलिकी भी गले बहुत मजा लगे तो सब पंचायत हो सब ऑल ओडिशा एमती हो
ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ନିଜ ନିଜ ମାନେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାବା ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ ଜାଗାରୁ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେ ଯେଉଁ ବାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଫଟୋ ରୂପରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭାବନା ରୂପରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ସେଇଟା ଆମେ ବି କହୁଛୁ। ଚାଲୁ ଆମର ତ କାମ ତ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି, ଘରେ ସବୁ ଥିଲେ ଆମର ଏମିତି ପୂଜା ଅର୍ପଣ ହୁଏ ଯେମିତି ମାନେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ସେମିତି ସବୁ ହେଲା। ତ ମୋର କାମ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହାକି ବିଲରେ ଆଜି ବିଲାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ ଲାଗିବ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖରାବେଳେ ପୁଣି ବିଲାତିରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଇ ଗଲି। ଏବେ ଯିବି ଜଷ୍ଟ ଖାଇବି ପୁଣି ଶୋପାଡ଼ି। ମାନେ କାଲି ରାତି 1 ସାଢ଼େ 1 ପାଖାପାଖି ଶୋଇଲି, ଉଠିଲି 4ଟାରେ ଉଠିଲି, ସବୁ କାମ ସାରିକି ନାହିଁ ତଥାପି କାମ ଚାଲିଛି। କିଛି କାମ କଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି, ତ ମୁଁ ସେ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ହେବ, ଏମିତି ଖୁସି ବାସି ଚାଲିଛି। 2-3 ଦିନ ଏଇନା କିଛି ଭଲସେ ଛୁଟି ଅଛି, କାମ ଛୁଟି ମାନେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କାମ ଉପରେ ବିଜି ଥାଏ, 2-3 ଦିନ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଚାଲିବ ଛୁଟିଟେ। ଆଉ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଟିକେ ଧାନ କାମରେ ପସନ୍ଦ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଉତ୍ସାହ ବି ହୋଇନି, ମାନେ ତ ଫସଲ କାମ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। ବାପା ହେଲେ ଧାନ କାମ ସାରି ଘରେ ଆଣି ଅଲରେଡ଼ି ଖଳାରେ ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବାକି। ଆଜି ବାପା ହାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସଉଦାପତ୍ର କିଣିବାକୁ, ବାପା ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ମୁଁ ଆସିବି ଜଷ୍ଟ ଖାଇକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ। ଏବେ ବାପା ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତଳିଟାକୁ ଓପାଡ଼ି ଦେଇ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରି ଆଜି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ମାନେ କେବେ ମୁଁ ହାତେ ହାଣିଛି, ଲୋକ ହାଣିଲେ ହାଣିଛି, ଏକାଟିଆ ମନ ଲଗେଇ ଗୀତ ବଜେଇ ବଜେଇ ହାଣିଦେଲି ଆଜି। ମାନେ ହାଣିଦେଲି ମାନେ ମନ୍ଦା କରିଦେଲି। ପାଖରେ ହେଲା ଖତ ପଡ଼ିବ, ତଳି ଲାଗିବ, ପାଣି ମଡ଼ା ହେବ। ଆଜି ତ ଖାଲି ଉଠା ପାଣି ଦେଇଦେବ, କାଲିକି ମଟର ପାଣି ଲାଗିବ। ଆଉ 2ଟା ଏକେରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଓକେ ଯିବା ଖାଇସାରି ଆସିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ତଳିକାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋତିଲା ବେଳକୁ। ଫାଇନାଲ୍ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତଳି ଉପଡ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତଳି ହେଉଛି ବିଲା ତଳି, ଏବେ ଇଏ ଉପଡ଼ା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପାଡ଼ିଆ। ବିଲାତି ଓପାଡ଼ି ଆସିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପକାଇ ସାରିଲି, ସବୁ ମାନେ ମନ୍ଦାରେ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ତଳି ପକାଇ ସାରିଲି। ବାପା, ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମରି ଗାଁରେ, ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ତାକୁ ଡାକି ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲା ଲଗେଇବା ଟିକେ। ବାପା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମ ମୋ ଭଉଣୀ ଲଗାଉଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାଉଛି ଏଠି। ବାପା ଦେଖିଲି ଖରାପ ଭାବିବ କାଳେ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଲଗା ଚାଲିଲା। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଲଗେଇ ସାରିଦେଲୁ। ନେକ୍ସଟ ବିଲ୍ ଅଛି, କାଲି ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ତ ରୁମ୍ରେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲି, ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ତାପରେ ଉଠିକି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା, ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପୁରା ଜର୍ଜେଇ 2 ଦିନିକିଆ କାମ କଲା ବେଳକୁ। ତବ ତକ୍ କେ लिए ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।